Belai wan ama sinsa mang pili kasawul phaikya aguli komaritila ni hoite tam ni hingkai thai chachar rukhe bokhorok bukurok phateri bujakha singer yakaba actor rumi mrak sengni buta tei bufayong nainai di chini mang plibo অবভিয়াসলি তার যদি পলিটিক্যাল ব্যাক না হয় তাহলে এমন কোনো এক পুলিশ সাপোর্ট কি করে পায় পুলিশ সাপোর্ট কি করে পায় পলিটিক্যাল ব্যাক মানে কোন দলের দিকে ইঙ্গিত অবভিয়াসলি পলিটিক্যাল ব্যাক মানে তোমার রাজ্যের মধ্যে যে সরকার আছেন তাদের তো পলিটিক্যাল ব্যাক করবে অপোজিশন তো পলিটিক্যাল ব্যাক করে তাহলে তো সাহস যোগাইতে পারবে না না যারা রুলিং আছে তারাই করবে पार्टी मुंगे आं किसी सॉफ्टवेयर साइट होनाय जों कायसे जागाव कायसे नगो बर फेमिली दं मिलियन नाव आरो जों इनविटेशन मानखा जों दे जों इनविटेशन मान माने बा बर बैसनि माने होनगे गवान प्रक्सा बंद बिनि मुं जय गथ प्रगति जों एनजीओ नि बिसिंबो ब्लाड डोनेशन कैम्प रा करबो ना गामथिं चिन सिनिमो इनके बिनि फेमिली फ्रेंड का जों जे जागाव इनविटेशन मान माने जे बरक बाय बिनि थ्रुजों सिन मुंखा कायसा चिनि क्लोज रिलेशन का थांबाय फैलाय इनके आनि मनाय जे कायजा बरक बा राइट एंड अफ आमति हेसा रिलेशन इनके चनो मिया प्रो इनभाइट खायमानि रिजन होनके आबनि कयदिन आगे राखि बंधन थांजा इनके अ नगो बर तंगो बिहिक बुसाय ते बिसाजुक सिखला खरसा दं इनके उ बिहिक चनो जतनो आं के आनि मनाय जतनो मनाय निनगो आबनि बाबे ब चनो राखि खानाय इनके आबनि सिगां बसरबो चनो आमति हेकेनो ठीक इनके ओ खेपोके राखिओ सुं अटेंड खायमालिया इनके जार कारणे मिया प्रो शनिबार गो तमाने मोटामोटी सुंदोखन कुरुंसा तंगबा इनके बो दुइदिन बो तंगो बरनो प्लेन खायलायो चनो इनभाइट खायनानि डिनार नि बागिने बरो प्लेन खायलिका शनिबार सारि जरा इनका जायका पास्तानि सिमिनो चंगलायनाय डिनार खायला थानाय नखा दाम दिखनो प्लेन तंगमाने फैयाबा आज जे बरो डिनार नि बागि इनविटेशन खायनाय बिनि बिसाजुनि बो बैंक एग्जाम नि प्रिपरेशन बर आरो फिसा शेड्यूल चेंज थांगा बर डाक्ति प्रिपेयर खायमालिया जार कारणे चुंगु डाक्ति आरो सविनानि अंगिया इनके इनभाइट खायमा सुदो सुं जेमन आं दंगो आनि मनाय जे स्ला फोरोंनो इताय आनि कागन बिस्ला मनाय दंगो ते मनायनि बन्द खरसा दंगो आबन लगे लगे आनि मनाय रुमिनबो बर आरो मानजानाय मुखम माने तेबा मनाय रुमि तो दंगो हाबसालो के पनखे मानजाग मोनलाया जे आमथे हेकेनो जे पुइला दादि दादि थांनायनि फायनायनि आ प्लेन दंखे किसा शेड्यूल चेंज थांगा इनके चुं चिनि सामरो पाइ सगिनेबो प्राय 9:30 10टा आमथे टाइम थांगा नि ठीक আছে आबन परे सगुइका किसा प्रॉब्लेम सालायका आपनका थांका साखा नखरका आमथे हेयाबला इनके बरग उलो थनो दिनानि बागे माइरो करि रखा कंथन कि सुं साइ तंगाय माने जरा आ जरा के तामुखा सुं गेट अफ धुमधाम खरं खानाव इनके इचिरि खंमानि खरं खानाव इनके सुं तो पिला बरं नगो थांमानि बर आरो तामो लोकाल तामो अंत सुं सिया इनके तो सुं साइन तंग इनके बहुत थांका पिला तला थांगिने नायखा बर फाताने बर हाबजा इनके ब गेट खुलो गुलिया उलो मालिकनि बिहि इसे थांपिका ब हुंके आपथा मुनुके खरंनै पुलिस कन्स्टेबल तंगमानि फु बरनि रुवा इउनिफर्म तंगमानि ब हुंके ते बाद बाकी आरो जे दुमदाम होसि खायने रंगांके प्राय 7-8 जना बर खङ इनके आबन बिसिंगो खरसा बरनो बर आइडेन्टिफाइ खायमागे सिनेमा आरो लोकाल नगानानि हिनसाव इनके आ मालिक गुरुय ब पुलिस रंगा नुक थाने ब साहस माने गेट खेगिरगा ताम बेपार गा आबन बिसिंगो फरमुरके बन सखा दाकारुने हाबलेखा बर हाबैने नगनि माने आफर सबाय लेखा के आ जराव हंके आंगो माइ चापाइथिङो ता मंखा किसा बासाय नेगेना हानाय बसावैनाय बेसिनै याक्सुइ तम फलदमो के बर फाचा हाबस्लाबता फलदमो माने सबायखा एपरे आनन्दखा लगे लगे फायने माने ताम जान माने किसाका कायसा आबोलाय भगत फायरो थाके के बरनो सुंसि बिसिनिया सुंबाय कोनो रिलेशन बकरे या आबनि यागुला आनि ते खरसा माने आनो आमथे केटा खेमान नखांके बर थांगा आरो कासना थांगांके बनो एटा खायका गा आबन लगे लगे मालिक नगनि मालिक जे बुसाय बनो एटा खायका गा आबन केसार ब अबनो सुनो बासेना थांतली को बिनि यागबो एनजिओ रंखा केताय को कुबनि मनाय सं बर जे माइचाना आजो तंगने बर किसा मिसे सागो दुख मानलायखा आमथे हंका गा आबनि लगे लगे बर बिसे खम तंगलिया दिशा हायनो हाय नखरि थांबाय कांके
जों एटाक खायमानि इनके आनि बखरक फाटले फाटिलिया तबैखे दिनै गोसा अंगैनो थुइरक नखका आनि मने आमथे अंखा इनके सिलिरक नाखा इनके आबनि लगले बर नखथामन लगे लगिनो दुई गाड़ी पुलिस सफायखा साइमिया बर भाइके इनफरमेशन माका माया संनि अर थानाव एनसीसी थानाव सफायजा जों अरनि अफिसार इंचार्ज बे अपना डिस्कस खाइलेखा खनखा इनके एफआईआर खाइलेखा जे बरफ फरजन सो आइडेंटिफाई खाइमाका बरफ खाइमाका सुंद सिलिया बरफ जे खाइमाका आ बरनि एगेंस्ट एफआईआर खाइजाका द बिन लगेते बाद बाकी बरफ तंमानि बरफ न आस्ते आस्ते बरफ अब पुलिस इनभेस्टिगेट खाइना न तो आबा सुं हुक खायो इनके आबन इयागुलो जे दुइगार पुलिस खापका बरफ थांगे आरो जास पताव खाइगा इनके आरो क्लिप लगा कर एविडेंस माइका इनके स्टेटमेंट माखा इनके आबन इयागुलो सुनो जीबी हॉस्पिटल तंमानि गानो न आबो अंका जे जगह गथ न आबो हमकानि कुमारी तिला जे एसे पुकुर दङ आपुकुरनि किसा गानो बे संजीबी हॉस्पिटल थांगोइने सं आरो ट्रिटमेंट आखर अंते फराय हर सारा जाता है माने आइचुं नङ खाता आमते हेव इनका तिनि तेसा आइन सं सिसिनि सालायमाने बिसिंगनो आ बरक जे बरना सं आइडेंटिफाई खाइमाका बिनि एगेंस्ट एफआईआर खाइना लगैने तिनि आरो एससी थानाव सफायजा खरक बसर खाना चेन बरक न्यूनतम 7-8 जना हाय बरक जों मासो दपरा हामरानि बिसिंगो आमते हे कैसा सिचुएशन संगो बर खरसा मुखामो सिनि मारगलिया তাদের সাথে দুইজন পুলিশও আছিল দুইজন পুলিশ কনস্টেবল ছিল কেনর সুনা মুসকানকে বিনি পগু নাম মাই নাম জানা বলে কেন কি সেকেন্ড করতাম ওরা উগ্রতা মানে উগ্রভাবে বিহেভ করতেছে ওদের মধ্যে একজন পরিচিত ছিল তোমরা আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই কি তোমার তুমি আছো মানে কি সে বিয়ে ও দুইটা ইটের টুকরা নিয়ে এসেছিল জোরে জোরে ঢিল ছুটছে একটা মিস করছে আমার হাতে লাগলো তো হাতে লাগার পরে আমি তারা জিজ্ঞেস করলাম ভাই কি টাঙ্গি পড়ে গিয়েছিল তো বাড়ির মালিকের যিনি মানে স্ত্রী উনি দৌড়ে ততক্ষণে নিচে এসেছেন পুলিশে দেখে উনি দরজা খুলছে পুলিশ আছেন এখানে দুইজন কনস্টেবল দরজা খোলার পরে হুড়মুড় করে তারা ঢুকে গেল পুলিশ দরজা ভাঙতেছে টিভি ভাঙতেছে আমরা মারধর করতেছে কারণ কি আমরা ভাত খেতে বসি যদি মনে করতাম যে না ঠিক আছে ওইখানে কোনো ধরনের ড্রিঙ্ক করা হইতে আসলো বা কোনো ধরনের অশ্লীল কারবার হইতে আসলো হ্যাঁ মায়া ঢিকই বাইর কর হোয়াট মায়া তা আমি বললাম ঠিক আছে তোমার চেক করো কিসের মায়া তারাই ঘরের মধ্যে ঘুরলো ভালো হেন জিনিসপত্র ভাঙচুর করলো কিছুই পাইলো না তারা চুপচাপ এখান থেকে বাইরে গেল তখন শুধু পুলিশ দুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়ান আমরা যতজন পার্সি বাঁচাইছি এভরিবডি ইজ ইনজিওর্ড বাট পুলিশ ওয়াজ ওভার দেয়ার সাথে সাথে আমরা সিটি কন্ট্রোলে ফোন করছি সিটি কন্ট্রোলে ফোন করার 2-3 সেকেন্ডের মধ্যে কতজন পুলিশ সাহেব একটা দিচ্ছেন এর মধ্যে এসআই সাহেবও ছিলেন তো ওনারা যদি এখানে থাইকেই থাকেন তোমরা অ্যাটাক করলো কেমনে আর যদি দ্বিতীয় কথা হলো পুলিশের ভূমিকা থেকে মানে কি মনে হচ্ছে এখানে পুলিশের ভূমিকা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় আসলো দে ওয়াজ ডুইং নাথিং অ্যাজ ফার এজ আমার যতটুকু মনে হইল যে আমরা এত বছর পরেও স্বাধীন হয়েছি এখনো ব্রিটিশ রুলে আছি এইভাবে পাড়াইতেছে আমরা মানে এবং পুলিশ ওয়াজ স্ট্যান্ডিং মানে বোকার মতন দাঁড়িয়ে আমি আমার সব থেকে বড় ঘটনাটা কি আগে থেকে দেখেন প্রথম কথা হইল গিয়া যিনি বাড়ির মালিক উনি একজন টিচার ওনার নাম সমীরণ কর্মকার আর 2 বছর বাকি রয়েছে ওনার রিটায়ারমেন্টে এই যে ওনার স্ত্রী 45 বছর বয়সের একজন মহিলা হ্যাঁ সমীরণ কর্মকারের ভীষণ না ওনার স্ত্রীরে মারধর করছে না ওনার মেয়েরাও মারধর করছে না বা হয়তো বা করছে কিনা আমরা তো তখন এই সাইডে আমরা নিজের জান বাঁচাইতেছি আমরা কেমনে দেখুন শুধু এইটুকু দেখলাম দরজাটা হ্যাঁ সমীরণ কর্মকারের ভীষণ মারধর করছে সমীরণ কর্মকারের মারধর করছে কারণ কি আরে ভাই কেড়ে মারতেছো কি ব্যাপার কোন না হ্যাঁ কথা বউ দাঁড়াও কি হয়েছে মাইরো না দাঁড়াও না তারা জাস্ট ঢুকলো ঝটিকা সফরে মারধর করলো অ্যান্ড ওদের মধ্যে একজন ওনার পাশের বাড়ি এর মধ্যে কি কারণ নাম জানেন একজনের ডাক নাম আমি কইতে পারি বাট ওনার মানে ভালো নাম কি আমি জানি না ওনার পাশের বাড়ি ওই ছেলেটার নাম আমরা সানি ডাকি বাট কোনোদিনই ছোট ভাইয়ের থেকে বড় মানে উগ্রভাবে তারা কোনোদিন আমরা দেখছি না সবসময় ওনার বাড়ি এই যে সমীরণ কর্মকারের বাড়ি ঘুরতে দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব আমিই ছিলাম আমি নিজেই ওনার বাড়ি ঘুরতে দেবে কোনোদিন আমি দেখছি না তারা কোনো উগ্রমনোভাব আজকের এই ব্যাপারটা কোনো কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না কেন করলো কি ব্যাপার কিনা এটা কি এই কারণে কোনো ধরনের পলিটিক্যাল ইস্যু নাকি আমরা কিছু জানি কারণ পাড়ার কোনো বড় রাজে বা মুরব্বীদের এখানে আমরা দেখছি না সব ছেলে ছোকরারা ওইখানে ঢুকলো ঘরের মধ্যে তুমুল মারধর করলো ভাঙচুর করলো তুমুল কোনো পলিটিক্যাল চক্র থাকলে মানে কাজের দিকে
Obviously obviously তারা যদি পলিটিক্যাল ব্যাক না হয় তাহলে এমন কোনো এক পুলিশ সাপোর্ট কি করে পায়? পুলিশ সাপোর্ট কি করে পায়? পলিটিক্যাল ব্যাক মানে কোন দলের দিকে ইঙ্গিত অবভিয়াসলি পলিটিক্যাল ব্যাক মানে তোমার রাজ্যের মধ্যে যে সরকার আছেন তাদের তো পলিটিক্যাল ব্যাক করবো। অপোজিশন তো পলিটিক্যাল ব্যাক করে তারা তো সাহস যোগাইতে পারবে না, না? যারা রুলিং আছে তারাই করবে। আমার পরিচয় আমি যেটি রসিক, হ্যাঁ, আমি একজন অ্যাডভোকেট। আমার আজকে এটাই বলবো যে আমি আমার বোনের বাড়িতে আমাকে রাত্রি ইনভাইট করে আমি চেম্বারের কাজ ছেড়ে আমি এখানে ডিনার করতে এসেছি। এটা কি আমার ভুল? এটা খালি আমরা কোন রাজ্যে কোন সময় থাকছে আমার কথা দাও, যদি কোনো প্রবলেম থাকে তো পুলিশকে জানাবেন। দেখুন ওরা ওদের দিকে আরেকজন যে আছে আরেকজন আমরা এখানে আমরা এক আহত আমরা যে ঘরের মালিক হাজবেন্ড উনিও আহত, আমরা দুই ভাই আহত, হ্যাঁ, তাছাড়া আরো 2 জন আহত, 5 জন, 5